Egaa waaqayyo hunduma keessanii fata'uun gaggeessaa boordii Bible Based Generation Holistic Ministry ti. Keessumoota jiran hundumtuu baga nagaan dhuftan jecha Ministriin Holistic Bible Based Generation bara 2001 mul'ata gooftaa biraa fudhadheen akkasumas obboloota mul'ata kanaa akka kan isaanitti fudhatan waliin ta'uun godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti eegale. Mul'ati kun yeroo jalqabutti umuriin keenya xiqqoo yoo ta'eyyuu hojiin waaqayyo nu gidduutti jalqabe guddaa ture. Fedhiin kadhataaf qabnu, dheebuu sagalee waaqayyoof qabnu, akkasumas hojiin tola ooltummaa hojjechuuf qabnu kan nama dinqisiisu ture. Sagantaan kadhataa yeroo sana ture damee baafachuudhaan mana nama dhuunfaatti iddoo 5tti babal'atee itti fufe. Sagantaa kana keessatti daa'imnii fi dargaggoonni hedduun hidhaa seexanaa irraa hiikamaniiru. Guutamuu hafuura qulqulluu argataniiru. Araadaaf amala cubbuu garaagaraa jalaa bilisa bahaniiru. Kanaaf immoo ragoolee jiraatoo hedduu of gidduudhaa qabna. Haaluma kanaan utuu magaalaa Dambidolloo keessa jirru waaqayyo karaa garaagaraa biyya biraatti akka nu erguuf Itoophiyaa guutuu keessatti hojii tamsaasa wangeelaaf tola ooltummaa kana akka hojjennuuf dubbachaa ture. Akkuma dubbate biyya adda addaa irra nu facaase. Anis Finfinneetti naannoo Alamganaatti sagantaa kana dhufee jalqabee sagantichis ji'atti tokko kadhata bultii qopheessuudhaan kadhata waaqeffannaa barsiisa sagalee waaqayyootiin dadammaqinsa furaa fiduudhaan itti fufe. Kana alattis gareen adda addaa of jalatti haammachuudhaan torbeedhaan kadhatamuu jalqabe. Kadhata ji'aanii alattis sagantaa kadhata biyyoolessaa haadholii fi abboolii akkasumas dargaggoota magaalaa Buraayyuutiin eegaluun torbee lamatti al tokko kadhata tsumaaf sagadaa eegalame. Kaayyoon kadhata kanaas dargaggoonni kadhata akka jaallatan, bu'aa kadhataa akka beekanii fi biyyaaf waldaa kiristaanaaf kan kadhatan oomishuu ture. Kana keessatti waaqayyo baay'ee nu gargaare. Akkasumas tokkummaa waldoolii kiristaanaa jajjabeessuu keessatti ga'ee guddaa fudhachaa turreerra jechuudha. Keessumatti ibsa isinii kennuuf isin beeksisuu barbaannu waa'ee mooraa kooluu fi tajaajila achi keessatti kenninudha. Waaqayyo obboloota shamarranii dhagna isaanii gurguranii yookiin daldala ejjaan jiraatan wangeela akka lallabnuuf ba'aa addaa waaqayyo nu keessaa kaa'eef Finfinnee keessatti naannolee garaagaraatti bakka isaan jiran dhaquudhaan halkan guutuu wangeela dhugaa itti ba'aa turreerra. Yeroo dhugaa baatii kana wanti nu hubanne inni guddaan obboloonni shamarranii jireenya isaanii hojii kan gaggeessan wangeela dhaga'anii gammadanii qalbii jijjiirratan malee hojii kana dhiisuuf madda galii bakka jireenyaa isaanii barbaachisa. Nutis kana hubachuudhaan waggaa 2 dura mooraa guutuu kireeffachuu maqaa mooraa kanaas kooluu jechuun namoota amananii fi jireenya kana dhiisuu murteessan ofitti fudhachuun deeggarsa hafuuraa, deeggarsa xiinsammuu, deeggarsa fayyaa fi ogummaalee adda addaa kennuun carraa hojii uumuuf gara hawaasummaa fi namummaatti deebisuun hojii deebisanii ijaaruu hojjechaa turre jechuudha. Mul'ata kiristaanota guutummaa jireenya isaaniin ga'oo ta'an oomishuu. Ergamni keenya sagalee misraachoo kana biyya saba Itoophiyaa fi kutaa saba kan biroo biraan ga'uu, namoota hojii dhaabuudhaaf carraa hojii uumuu fi dargaggoota araadarraa bilisa baasuu, bilisa ta'e oomishuu, namoota mana waaqayyoo keessaa ba'anii fi utuu jiranii dadhabbii hafuuraa keessatti kan kufaniif kadhataan gargaaruudhaan, haaromsa akka argatan deeggaruudhaan mootummaa waaqayyoof geessisuu. Ba'aa cubbuu fi waanjoduu kana ajalaa dhaloota jiru wangeela Kiristoosiin bilisa baasuudhaan dhaloota harka qalleeyyii daandii irratti kufanii fi shamarran jireenya kanarraa bobba'an deeggarsa guutuu ta'ee fi tajaajila hunda galeessa kennuudha. Galma dhaloota gidduutti haaromsa hafuuraa fiduu, dargaggoo maatiif biyyaaf bu'aa guddaa buusan uumuu, naannoowwanii fi akka Afriikaatti galma kadhataa guddaa ijaaruu, araada garaagaraa irraa dhalooti ittiin bilisa ba'u manneen yaalaa yookaan rehabilitation center guddaa kan hospitaala, mana barumsaa, iddoo bashannanaa, iddoo waaqeffannaa kan biroollee kan of keessaa qabu ijaaruudha jechuudha. ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያልን በአጭሩ የቢቢጂ ወይም ደግሞ ባይብል ቤዝድ ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ አመሰራራትና አጀማመሩን ገልጽላችኋለሁ። ከዛን ደግሞ የራዩን ፓርት ወንድም ደራራ ያቀርብልናል ማለት ነው። ቢቢጂ ህብረት ቢቢጂ ወይም ባይብል ቤዝድ ጀነሬሽን ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ በ2001 ዓ.ም በደምቢዶሎ ከተማ በወንድም ጉቱ ብርሃኑ መሪነትና ጥቂት ጌታን በሚወዱ ልጆች
የተጀመረ ሲሆን ሚኒስትሪው በተጀመረበት ጊዜ ሁሉም በሚባል ደረጃ በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የነበሩ ቢሆንም ውስጣቸው የገባው የጸሎት ረሃብ፣ ለጌታ ቃል የነበራቸው ጉጉት፣ በጎ ስራ ለመስራት ያላቸው ፍላጎት ያስደንቅ ነበር። እግዚአብሔር በዚህ ህብረት ሊሰራ ያሰበውን ቀድሞ አይቶ ስለነበር ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በከተማው በፍጥነት ሊደርስ መቻሉ ነበር። ይህ ህብረት በደንብ ዶሎ ከተማ ይጀመር እንጂ በተለያዩ ምክንያቶችና በጌታ ምሪት ከ12 ዓመት በፊት በዓለም ገና አካባቢ ቀጥሏል። በዚያም ስፍራ እግዚአብሔር መልካም ነገርን እያደረገ በወር አንድ የአዳር ጸሎት እንዲሁም በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች በስሩ ይዟል። ያላቸው ፍላጎት ያስደንቅ ነበር። እግዚአብሔር በዚህ ህብረት ሊሰራ ያሰበውን ቀድሞ አይቶ ስለነበር ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በከተማው በፍጥነት ሊደርስ መቻሉ ነበር። ይህ ህብረት በደንብ ዶሎ ከተማ ይጀመር እንጂ በተለያዩ ምክንያቶችና በጌታ ምሪት ከ12 ዓመት በፊት በዓለም ገና አካባቢ ቀጥሏል። በዚያም ስፍራ እግዚአብሔር መልካም ነገርን እያደረገ በወር አንድ የአዳር ጸሎት እንዲሁም በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች በስሩ ይዟል። እነዚህም አዳዲስ ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጨመር፣ ማረሚያ ቤት ያሉትን መጎብኘት፣ መንፈሳዊና ቁሳዊ ድጋፍን ማድረግ፣ የታረዙትንና የተራቡትን ማልበስና ማብላት፣ በተለይም ለጎዳና ተዳዳሪ ልጆች ድጋፍ ማድረግ፣ መማር ለሚፈልጉት የትምህርት መሳሪያን ማቅረብ፣ ከመጀመሪያው ደረጃ እስከ ከፍተኛ ደረጃ እስከ መብቃት ደርሷል። እንዲሁም በተለያዩ መንፈሳዊ ድካም ውስጥ የገቡትን ከጌታም ቤት የወጡትን መመለስ፣ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት መጸለይና ማስታጠቅ፣ የጸሎትን ኃይል በትውልዱ መካከል ማምጣት ነው። ዛሬ ግን በተለየ ሁኔታ ልንገልጽላችሁ ወይም ደግሞ ልናሳውቃችሁ የምንፈልገው በዚህ ህብረት በተለያዩ ጊዜያት ወንጌል ስርጭት ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። በተለየ ሁኔታ ግን እግዚአብሔር በልባችን ሸክሙን ያከበደው በሴተኛ አዳሪነት ለሚተዳደሩ ሴቶች የምስራችን ወንጌል ለማድረስ በተለያዩ ጊዜያትና ቀናት በቼቼንያ፣ ቦሌ፣ አውቶቡስ ተራ፣ ገርጂ፣ ወለቴ ከሌሊቱ 3 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ተኩል ሰዓት ወንጌል የማድረስ ሥራ ተሰርቷል። በዚህም አገልግሎት የታዘብነው ዋነኛ ነገር አብዛኛው ሴቶች ወንጌል ሲመሰከርላቸው በደስታ ቢሰሙ የዕለት እንጀራቸውን ለማግኘት ሲሉ ወደዚያው ስፍራ ይመለሳሉ። እኛም ይህንን ችግር በመረዳት ባይብል ቤዝድ ጄኔሬሽን ሚኒስትሪ ስር የሚመራ ኮሉ የሚባል የማገገሚያ ማዕከልን ለመመስረት ችለናል። በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥም መንፈሳዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ቁሳዊና ሙያዊ ትምህርትና ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም ብዙ ሴቶች በማስተማር እና በመምከር እንዲያገግሙ እየተደረገ ሲሆን አንዳንዶች የራሳቸውን ስራ ይዟል፣ አንዳንዶች ደግሞ ተቀጥሮ በመስራት ከዚህ አስከፊ ስራ ወጥቶ ወደ ቤተሰቦቻቸው ተመልሷል። ስለዚህም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ቢቢጂ እነኚህ የተጀመሩ በጎ ተግባራትን ይጠብቃል፣ ያስቀጥላል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ በታች የቢቢጂ ራዕይን 1-2 እያልኩኝ አነሳለሁ ማለት ነው። ራዕዩ ወንጌል ላልሰሙት ወንጌልን ማሰማት፣ በጌታ ቤት ሆኖ የደከሙትን መድረስ፣ በሁለንተናዊ ሕይወታቸው ብቁ የሆነ ክርስቲያን ወጣቶችን ማፍራት፣ በጎዳና ተዳዳሪና በሴተኛ አዳሪነት የሚተዳደሩትን ወደ እውነተኛ ብርሃን መጥራት፣ በትውልድ መካከል መንፈሳዊ ተሐድሶን ማምጣት፣ በክልሎችና በአፍሪካ ትልቅ የጸሎት ማዕከል መገንባት፣ ከተለያዩ ሱሶች ማገገሚያ ማዕከል መገንባት ወይ ደግሞ ሪሃቢሊቴሽን ሴንተር ማለት ነው። ማለትም ሆስፒታሎች፣ መናፈሻ ማዕከል፣ ማምለኪያ አዳራሽ፣ ትምህርት ቤቶች፣
መገንባት ይካተታሉ ማለት ነው። ሪሃቢሊቴሽን ሴንተር ውስጥ ተልኳችን የምስራቹን ቃል በኢትዮጵያና ሌሎች የህዝብ ክፍሎች ማወጅ፣ ስራ ለሌላቸው የስራን ዕድል በመፍጠር ከሱስ የጸዱ ወጣትን ማፍራት፣ ከእግዚአብሔር ቤት የወጡትን እያሉም በመንፈሳዊ ሕይወት ዝለት የተያዙትን በጸሎት ኃይል በማገዝ በመንፈስ ቅዱስ ተሐድሶ ለልጁ መንግስት ማብቃት ነው። በጨለማና በኃጢአት ቀንበር ስር ያሉትን በክርስቶስ ወንጌል በመዋጀትና በተለያዩ ሁኔታ በመንገድ ላይ የወደቁትን በሴተኛ አዳሪነት ሕይወት የተሰማሩትን በሁለንተናዊ አገልግሎት መድረስ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ አዳራሽ ውስጥ የምትገኙና ደግሞም ሩቅ ሆናችሁ ይህንን ለምትከታተሉ ሰዎች በሙሉ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እያልኩ ዛሬ በፊታችሁ የመጣውና የቀረብኩበት ዋናው ምክንያት አንድ ከእግዚአብሔርም ፈቃድ አግኝቶ ከመንግስትም ፈቃድ አግኝቶ በተሻለ ስራ ለመስራት ለተዘጋጀ ትውልድ ለቢጂኤ ትልቅ ትርጉም ያለውን ቀናቸውንም ለማሳወቅ ጭምር ነው። ውጭም ያላችሁ ሰዎች ይህንን ጥሪ በደንብ እንደምታከብሩልኝ ተስፋ አድርጋለሁ። እነዚህ ወጣቶች በጄኔሬሽን ላይ የሚሰሩ ናቸው፣ በትውልድ ላይ የሚሰሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ከ135 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት እንደገና ወደ 60 ሚሊዮን ኦሮምኛ ተናጋሪም ህዝብ ያላት ከተማ ስለሆነች በዚህ ቦታ ላይ በተለያዩ ዘርፍ የሚነሱ ሰዎች፣ ፍቃድ ያላቸው ሰዎች፣ የታጠቁ ሰዎች ቢበዙ እንኳን እርሻው በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ሰራተኞች በሚያስፈልጉን ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። በዚህ ጊዜ እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር ስለሰጠን ጌታን እናመሰግናለን። ለነገ የሚያስብ፣ ለሀገር ግንባታ የሚያስብ፣ ለቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ጤንነት የሚያስብ፣ ትውልድ እንዲቀየር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እነኚህ ልጆች አገልጋዮችን መደገፍ ግዴታም ጭምር ስለሆነ በዚህን ቀን በጥሪያቸው ቀን ቀርባችሁ በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ከጎናቸው እንድትቆሙ በትህትና ጋብዛቸዋለሁ። እነኚህ ልጆች በተለይ ወንጌል የሚሰብኩበት ቦታ ከባድ ቦታ ነው። ኢቭን ወጣቱ አይደለም ሌላም ሊደርስ የማይችልበት የጨለማ ክፍል ውስጥ ገብቶ ነው እየሰሩ ያሉት። ይሄ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ካልሆነ በስተቀር የሚቻል አይደለም እና እዚህ ጋር ያለው ቻሌንጆቹም በብዙ ናቸው። ስለዚህ ለውጥንና የተለወጠ ሀገርና ሕዝብ ማየት ለሚፈልግ ትውልድ ይሄንን መደገፍ ግዴታው ነው። ሌላው እኔ በቅርብ ስለማውቃቸው ነው። በተለይ መዝሙር ስታስመርቁ የነበራችሁ ሰዎች፣ መጽሐፍ ስታስመርቁ የነበራችሁ ሰዎች በሚሊኒየም አዳራሽ፣ በኦሮሚያ አዳራሽ፣ በተለያዩ ቦታዎች በታማኝነት ህዝቡን የሚያገለግሉ ወጣቶች ናቸው። ስለ እነሱ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በሚመጣ ግንቦት 15 ቅዳሜ ከ8 ሰዓት ጀምሮ በመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ ታላቅ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። አንደኛ ራእያቸውን ሼር የሚያደርጉበት፣ ከሌሎች ጋር የሚያጋሩበት፣ ያላቸውን ሀሳብ የሚያካፍሉበት ቀን ሲሆን በዚህ ቀን የታወቁ ዘማሪዎች ተጋብዘዋል። ሽብሸባ ኳይሮች ወይም እናት መዘምራን፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩ ሰዎችም አሉ ዛን ቀን። ስለዚህ ሁላችሁም በዚህ ሰዓት የሚታይ ዶክመንተሪ ለስራቸው ሁሉ ድጋፍ የሚሆን ነገሮችም ስላሉ በዚህ ሰዓት ሁላችሁ ተገኝታችሁ ሌሎችንም ጋብዛችሁ እንድትመጡ በትህትና እጠይቃቸዋለሁ። እኔን እንደምታደርጉ ተስፋ ስለማደርግ አስቀድሜ ጌታ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ኤጋ ገለቶማ እዶ ከነ ከን ጅርተን አከሱመስ ኢሞ ፈጎ ዳበተኒ የሮ ከነ ኤርጋኑ ደበርሳ ጅሩ ከን ነጌፈተን ጉያን ኩን ኬሱማ BBG kan jedhamu ministirii guyyaa itti beeksifnuu fi guyyaa kanaaf waamicha isin guyyaa goonuudha. Egaa dhaabbanni kun waaqa biraas mootummaa biraas iyyama argateera.
akkeessaa kan hojjetu baay'ee isaanii dargaggoota. Ba'aa dargaggootaa namni qabuufi boori jabina biyya kanaaf guddina biyya kanaa kan barbaadu hawwii kan qabu yoo jiraate jara kana bukkee dhaabbatanii waamicha isaanii dhaga'anii bukkee dhaabbachuun dhaloota bu'aa buusuudha. Akkuma beektan biyya kana keessa namni baay'eenis yaman baafata waan baay'eenis jira. Haa ta'u malee saba nu qabnu wajjin miliyoona 135 yookiinis akka saba Oromootti immoo miliyoona 60 bira ga'uun hojjetoota baay'eedha nu gaafata. Kanaaf jarri kun immoo dargaggoota umurii isaanii kana keessa namoonni eegamuuf qabamuu qaban Waaqayyo garuu isaan gargaaree humna fura Waaqayyo isaan irra dubee nama dhaloota qaban ta'uun isaanii iddoo rakkisaa fi dukkana keessa galanii lubbuu fiduun isaanii keessumaa warri nu hangafoonni wangeela irratti hojjennu tokko deebii kadhata keenyaati. Waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon galateeffachuun nurra jiraata. Lammaffaa immoo bukkee dhaabbachuutu nurra jiraata. Egaa amaarree jarri kun gaafa caamsaa 15 sagantaa guddaa seminaarii Makkaana Yesuusitti qopheeffataniiru. Guyyaa kana faarfattoonni jiru, sagalee Waaqayyoo kan lallaban jiru, akkasumas immoo dookumentarii fiilmiillee nu agarsiisu. Sagantaa isaanii hubannee dhaggeeffannee caalmaatti barree bukkee dhaabbachuudhaaf guyyaa kanatti waamicha hunda keessanii godhaniiru waanta ta'eef isinillee warra nageenya hundumaatti himtanii akkasin dhuftanii an kabajaanani isin gaafadhaa. Galatoomaa waan nu dhageessaniif ulfaadhaa. Shaddai.